peace in Christ. Amen. Ang tinuod nga kalinaw diya lamang nato mapalgan sa ato ang buhi nga Dios pinagi kang Kristo. So this time mga kaigsuonan ato ang patalinghugan ang bililhon kay nga mensahe nga gikan sa Dios. I'm requesting everyone to please bow down our heads sa makadiyot. And let us try to imagine how God, how His grace nga nagaawas diha sa tagsa-tagsa nato kung mga kinabuhi. Father God, we thank you. All the praises belongs to you only. Thank you for being gracious sa amo ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. And thank you for your bountiful blessings. You are the Father, you are the source from your bounty, O God. Imo kami nga gipatagamtam sa imuhang gugma, kaayuhan, sa imuhang matamis nga paghigugma. Thank you so much, O God. Fill us with your hope and peace, your grace. In Jesus' name we give thanks. Amen and amen. So, bountifully blessed. Dili, bounty fresh ha. Bountifully blessed. Okay, bountifully blessed. Madagayaon nga gipanalanginan ka sa Dios. Amen. So, ato nga topic is all about grace abounded church or simbahan nga nagadagaya diha sa grasya. We all know that. And then our foundation text taken from the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8. The Bible says as this way in the New King James translation, and God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Nagadagaya na ba ang tanan diha kaninyo mga kaigsuonan? Sama ba kita niining mga Kristohanon nga nagpuyo sa Corinto, sa Achaia, sa Macedonia, nga diin nagadagaya diha kanila ang grasya nga gikan sa Dios. And they become a great blessings to the great people who needs that blessings. So, let me ask you this. What is the secret to a life of overflowing abundance? Unsa may mga paagi, unsa may mga sekreto nga wala sa uban madiskubre. Right in the passage, the Apostle Paul directs our attention to the bountiful blessings that are ours in Christ, which should cause us to always give thanks to God and remain our great reverence, humility, obedience, and of course, our allegiance to God. So living in abundance is what people want. Am I right? Ang pagpuyo diya sa kadagaya, mao nay kanunay gitinguha gyud sa tao. Kinsa may tao aning babaw sa kalibutan nga magmantinil ra aning kinabuhi nga buwad sa buntag, buwad sa udto, buwad sa gabi, pero sagdi lang kay lapu-lapu man sad. Parisan sa piniritong makirel, di ba? Plus ang smile pa gyud sa imuhang kaatbang. Nga maura ang nag-inusarang nagkupot sa imong kasing-kasing. Bountifully blessed. So, but unluckily, some people will only chase the kind that leads them to dissatisfaction, dismay, discouragement. But Christians in this 21st century, we have God of the Bible who can bless us when we follow His certain rules and regulations, His principles, the biblical principles that put in there, ug alang kanato, ug para kanato, ug alang kaniya ang kahimayaan. So, and let go also of those thoughts and even the attitudes that displease God. So like many of the examples we learn from the people or the life of the people in the Bible's Hall of Faith, God wants us to abound in all areas of our lives and in all kinds of situations too. Amen. Ganahan siya nga bisan taliwala sa mga hagipot nga kinabuhi, kagidlay sa kinabuhi, magmadagayaon kagihapon igsoon. Friends and brethren, sama sa ako ang gipangutana kagaina. So,
what is the secret to a life of overflowing abundance? I like to say this one. This is from the wisdom, from the insight nga tuag yun nga masinati sa diha nga ikaw mamalandong sa Ginoo. You know what comes or what popped up in the mind is this. Each of us will only get from the service what we put into the service, and then will experience abundance while investing abundantly, thoughtfully, and cheerfully. Huh? What an insight from the Word of God. So, what is the secret to a church life of overflowing abundance? And so on. And how does God make His church abounds in grace? Here, in my outline, I've enlisted here 5 things, but this time let us only discuss the first 2 of it. So the Lord's church abounds in grace by developing, una, the grace of generosity. Ang grasya nga gikan sa Dios nga diha kanimo nga mao ang pagka mahinatagon. If you notice in verse 5, unsay atong makit-an dinha. So mao nga passage mga igsoon. But this time let us unlock aron nga i-simplify nato kini nga mao nga termino. So from the Greek word Eloheian, and based on the bunch of translations, here we have the New King James translations. It written there, generous gift, then a matter of generosity. So ang word nga Eloheian, matod pa nini nga translation is a generous gift. And then, from the Berean Study Bible, ingon usab, bountiful gift. And from the oldest Bible translation, Geneva Bible, it says benevolence. And then from the King James Bible, bounty. And then from the New English translation, it is generous contribution. And the Weymouth, it says the gift of love. Wow. Kaya kung imong sundan pagbasa ang chapter 8 verse 2 from the preceding chapter of chapter 9, which is chapter 8 in verse 2, you will also see these phrases, abounded in the riches of their liberality. And then the grace of God bestowed upon those Christians in the Roman provinces of Achaia and Macedonia. Nga sa ato ang panahon karon gitawag sila og Greece. And then, in verse 7 of the chapter, again, see that you abound in this grace also. So sa mga teksto, mga kisunan, we discover the Word of God discloses us this way, and that we can say that generosity is a God-given grace, which came out from the bosom of God's bounty, freely given to the believers in order that the recipient would become more generous, like the Father of all graces. And in our modern times, I believe, ikaw, kitang tanan, lakip ni ana. Ug ang pamatuod ni ana, dayag kaayo sa atong mga mata. Tungod kay nahimo kita nga aktibo sa mga buluhaton og dili lamang atong presensya ang atong gidala, kundi nagadala usab kita sa mga pinansyal nga tahabang alang sa atong buluhaton. Amen. Usa ka makusog nga pakpak alang sa matag usa. So, let me ask you this. Why generosity matters to my Christianity, or why this kind of grace matters to you as a Christian who lives in this modern century? Why?
It's because the grace of generosity enables the Christians in these times to prove their genuineness of love for Christ and His church. Nasa chapter 8, verse 8 sa mga passage. And then, it enables the Christians to promote the Lord's kingdom. Nagabase kita sa konteksto. And then it enables us to proclaim the gospel of Christ. And also to produce a bountiful harvest of souls. And also to produce a proactive Christians. Tanawa ay mong tapad. Di ba? Proactive na sila. Ha? Di ba? Mga proactive na sila ng mga Kristohanon. Mga Kristohanon nga adunay pagpakabana sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Amen kung ikaw na. Kung dili na ikaw, amen lang gihapon. Kay daghan pa mga activity nga mosunod. Diba? And then to prevent themselves from becoming greedy. Ang grace of generosity, grasya gikan sa Dios aron nga ang Kristohanon dili ka mahimong hakog along the way. Usahay mag-ampo ka sa Ginoo sa mga panalangin niya ang Ginoo kay nahimuot mo sad sa imong kinabuhi at the first part of your Christian living. But in the middle of the rope of your Christianity, you become dull and greedy. What happened to you? Diba? So the grace of generosity imparted by God to your heart so that your heart may become more generous like your Father who is the Father of all graces. And then to provide blessings for themselves and for others. So ang pagkamahiyatagon di ay way laing makabenepisyo kundi ikaw una sa tanan og sunod ang mga katawhan nga imong pagapaambitan. Musa ako maingon, we will only live a life of generosity when we understand how good and gracious God is. And we begin to give and live out a life of gratitude. So the next thing is that here we have the grace of readiness. The grace of readiness. In verse 2, if you notice, nagaingon diha. For I know your willingness, about which I boast of you to the Macedonians, that Achaia was ready a year ago, and your zeal have stirred up the majority. Again, from the Greek word prothomean, nga sa ato pa, a ready mind. Prothomean. From the bunch of translations again, basic Bible English, it says, the ready mind. And then, the New King James translation, your willingness. And then, here we have the King James Bible, forwardness of the mind. And then from the Catholic Popular Version, willingness of the mind again. And then from the New International Version, it says eagerness to help. And then from the oldest Bible, Geneva Bible, readiness of mind. And again from the Weymouth, it is earnest willingness. So sa may gusto nga ipabuhat niini nga teksto sa mga Kristohanon sa managlahi nga siglo. O baka sa ato what an impact alang kanato karon nga modern times. But before that, let us ask the Bible again. Where did this mind come from? Ngano man nga ang mga Kristohanon sa Achaia ug sa Macedonia, aduna man sila klase sa panghuna-huna. Ug asa manigikan nga klase sa panghuna-huna?
of course, from the Lord. Gikan kini sa Ginoo. Ngano man? Nasa ato ang teksto nga ato nga gigamit, tanawa ang inyong mga Biblia. Sundi pagbasa. Why did the Achaean and the Macedonian Christians possess this kind of mind? Simply because 2 Corinthians 8 verse 5, it says here, they first gave themselves to the Lord and to the apostles by the will of God. And then from the preceding verses, niingon sab, but as you abound in everything in knowledge. Nagadagaya kamo sa bisan unsang mga butang og naglakip nini ang kahibalo. And we believe that our mind is for thinking the thoughts, for knowing those knowledge, and for minding over those things that are in the Lord's wisdom. And then, ipaatras pa gid nimong pagbasa, 1 Corinthians 2:12, now we have received the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. And lastly, in verse 16 of the chapter of 1 Corinthians, ningon si Apostol Pablo, but we have the mind of Christ. Ang panghuna-huna nining mga Kristohanon nga nagpuyo sa Roman province of Macedonia and Achaia, mao nga klase sa panghuna-huna nga nadawat nila gikan sa Dios tungod kay nagtamod sila sa pulong sa Dios. Ug mao sab ang klase sa panghuna-huna nga ania kanato karon. Mao na nga andam kita kanunay sa pagbuhat labi na gyud sa mga buluhaton nga matod pa naghatag og igo nga kadasig aron nga ang mga Kristohanon dili magmaluya. Amen. So readiness of the mind is a God-given grace to willful act and a goodwill response. Try to look in chapter 8 verse 16 of 2 Corinthians. Alang kang kinsa. Readiness of the mind is a God-given grace to willful act and a goodwill response towards people that desperately need our help. Kinsa man ni sila? Kanang nagkinahanglan gyud kaayo sa ato ang tabang. And based on the context, ang nagkinahanglan og tabang, dako nga tabang, mao ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa Judea because they are under the persecutions of the Roman government. Unya ang nagtabang nila, ang kasikbit ra pud nila nga probinsya from the Roman province of Macedonia and Achaia, nga diin diha nagapuyo ang mga taga Corinto o taga Berea. Diri sa probinsya sa Sugbo. Ginabuhat ba na nato? Yes, ginabuhat na nato. Ato mga kasikbit nga mga probinsya, kasikbit nga mga kabarangay, kasikbit nga mga sityo. Ug daghang klase nga panginahanglan nga gikinahanglan nining mga tawhana. And I thank God because ato ang mga leaders dinhi sa Peace Valley, they have that kind of mind, they have the willing mind to help those who are desperately need our help. Sama na lamang ni atong kaigsuonan gikan sa Negros. Nagkinahanglan sila sa atong tabang. Nya kagahapon ato usab sila nga gipagikan sa maayong kabubuton mga igsoon. Salamat sa atong mga leader dinhi sa Peace Valley. Sa atong mga kaigsuonan kinsa nagmasakiton. Nakasinati og mga maingon nato mapait nga sitwasyon sa kinabuhi. Wala gayud nato sila maingon nato nga gipasagdan lamang. Kundi atoas lang nga gitabangan morally, spiritually, ug kun mahimo possible financially. And this is part of my vision. Samtang nagatubang ko sa akong dagway,
why not Church of Christ at Peace Valley? Natay gitawag og CCPV Cares. Mahimo na nato in the near future. Why? Those Christians nga naa din they have that kind of charities and foundations. Ano man, walay laing magtinabangay mga igsoon. Igsoon kinahanglan nga tabangan sa isig kaigsoon. Usa ka makaululaw nga butang nga ang atong mga kaigsuonan kinsa nagkinahanglan sa atong tabang niya ang dili na nun magtotoo mo mutabang. Diba? Nya, maulaw sa tayo, ignon tanga, hain manday mo sa dihang nagkinahanglan ko sa yung tabang. See? Diba? Readiness of the mind, eagerness to help. Kinsa man ning mga tawhana. Atong pamilya, of course, mo na pinakauna. Sila ang mga unang bahandi nga gitagana sa Dios nga rin kanato. So sa atong pamilya na ay nagkinahanglan sa ato ang moral support, why not showcase them? Sa atong mga kaliwatan nga naglurat ang mga mata, nga nagtanaw nimo kanus aka mo ma-down or kanus aka nga mutus up, kay dugokon kanila og mangayo sila nimo sa imuhang kuan bahin, nya mura ra bag naigibilin. Sa atong mga higala nga masuko og musuap tas kinabuhi mga igsoon. They are that kind of people, bitter people, nga gusto usab nga patabangan gyud sa Ginoo diha sa imo. Our sick brethren, mga poor street children, mga bata nga mga ilong tuapos, mga bata sa kadalanan, but be mindful also. Nga sa makadaghan ako gibalik-balik ang pagkamaluluyon maayo na siya igsoon. Apan diha sa imong kaluoy ubani sa kaalam migikan sa Dios. Para dili ka mahimong makaluluoy. Usahay ang iro bisag pakanon nimo pidigre, munay nagpaak nimo. Another, our neighbors. Imong silingan maglutog utan, kung nakinahanglag bitsin tagaig madsik sarap. Kay lami ka nagbalos o sa kabawl nga sabaw sa utan laoy. And finally, the lost souls. Kining mga kalag nga wala pagyud sa Ginoo. Sama sa nasinati nining mga Kristohanon nga gisgutan nining maong basahon. They are our examples in these modern centuries. And what is happening or what are happenings in our lifetime is a God-given opportunity. Either imo bang buhaton ang imuhang nahibaw-an sa Biblia or igo lang malamang kang mutanaw. Another, readiness of the mind is a God-given grace to willful act and good response towards people that eagerly commit themselves into the Lord's ministries. Samtang nagbuhat ta sa mga buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, dili usab nato pasagdaan ang mga tao kinsa gitugyan ang ilang kaugalingon alang sa maong mga buluhaton usab. Kinsa man ni sila? They were the church leaders, the workers. They were the evangelists and disciple makers. They were the missionaries. They were the church planters. They were the ministry leaders dinhi sa ato nga iglesia. Akong hulaman ang gisulti ni Brother Alvin nga kanang Dios nga usa ka pak lami na siya timplahon. Siguro ang tanan maka-avail pero pangutanaw kinsay mo kutil. What I mean kung unsay naa nimo diha nga useful para sa ministeryo sa Ginoo. Ipaambit. And see the bountiful blessings of God which overflows in your barn from His bounty. It is our willful act and goodwill response to help, be mindful to this, without reservations
and hesitations. Ato anang wad-o ng panghuna-huna nga ato lamang unahog tagad kining mga higala nato nga maingon nato nga nag-una ang estado sa kinabuhi sa katilingban. Hinon ato ang tagdon ang mga tao nga patas nga pagtagad. Dere sa Pilipinas normalis ato nga culture kay kung kinsay adunahan maoram say tabangan po sa isig kaadunahan. Amo na nga ma-enjoy lang po sila silang pagkaadunahan. Nya nga mga ubos og jutay sa katilingban, maiwit man. Nya ma-OP sila. So para mahimong patas, let's possess this kind of mind as the scripture tells us. Eagerness to help, readiness of the mind. That is a God-given grace for us to willfully act along with our goodwill response on every situations, on any people, and on any generations. God bless us. So in our conclusion, based on the context of the two chapters nga ito ang gigamit karon ng mga kaigsuonan, the Corinthians nga sa ato pa mga Kristohanon nga nagpuyo in the Roman province of Achaia, and also the Macedonian Christians, nga sa ato pa usab, mga Kristohanon nga mga taga Berea, taga Thessalonica, ug uban pa. They understood the concept of grace, the biblical kind of grace, the divine grace. Also, they understood their stewardship goal. And also, they understood the kind of ability that they possess to choose a life with liberality. And that they were able to say, God, my life is yours, and everything I have is yours too. And in every opportunity is an opportunity to showcase my Christianity. They gave themselves to the Lord and to the leading apostles without any doubt, and gave what they had to on the basis of their profession of faith and the proportion of their capabilities, investing into or on the good works that the Apostle Paul collaborated with them. Isig ka magbubuhat diha sa ministeryo ni Kristo. And that Paul celebrates this remarkable group of churches, both in the provinces of Achaia and Macedonia, due to their outstanding life and their grace-filled works of faith. And this kind of living motivates the Christians of this modern century, knowing that what we do today amplifies a lasting impact in this lifetime and beyond. And that one day, o sa kaadlaw niya na, when we also meet the Apostle Paul with Jesus Christ, we will gladly celebrate the remarkable deeds that we do here and even to our local churches. Dili lamang dinhi, kundi ngadto usab sa ubang dapit. And we will celebrate the eternal, the bountiful blessings of God and the life beyond. Brothers and sisters in Christ, this is the first part of our alliterated sermon concerning this Grace Abounding Church. And I will leave this. A truly blessed church is always a grace abounding church. Sama sa inyong nakita karon. You are a grace abounding congregation in the Church of Christ here in the local Church of Peace Valley. Let us pray. Father God, thank you for giving us the understanding of the kind of grace that you want us to possess, oh God, that you want us to live on. Father God, fill this heart nga amua kini nga ikinabuhi, oh God, samtang buhi og labsik pa kami.
Father God, thank you so much for your message this morning. Thank you so much, O God, for this brethren of mine nga ikaw gayud Ginoo ang magapuno sa ilahang mga kasing-kasing. So sa panghuna-huna that truly concerns one from another, that truly concerns your church. Thank you so much, O God. In Jesus' name, we give thanks. Amen and amen.